नाजरीन, स्वाबी जलसा पाकिस्तान के अंदर जो अपडेट्स हैं वो सब आपको रिपोर्ट करेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल खबर है, जिस खबर ने पूरी दुनिया के अंदर भौचाल बर्पा कर दिया, वो खबर यह है कि बांग्लादेशियों ने, जिन्हें हमने माजी में 2% की कहा था, और बंगालियों ने, जिनके बारे में हमारे ये बाकायदा लिखी गई है तारीख के, ये छोटे कद के मालिक हैं, इनका रंग गोरा नहीं है, इनका रंग सांवला है, उन बंगालियों ने बांग्लादेश के अंदर निजाम को गिरा दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को अपने पांव तले रौंद दिया है। बांग्लादेश की आवाम जीत गई है। बांग्लादेश की दिलेर गैरतमंद आवाम ने, वहां के वज़ीर आज़म जिसने बांग्लादेश के अंदर फैशिज्म नाफिज किया हुआ था, बांग्लादेश के अंदर मार धाड़ तबाही उस खातून ने निकाली हुई थी, कई दहाइयों पर मबनी उसका सियासी कैरियर था, उस खातून को बांग्लादेश से भागने पर मजबूर कर दिया है। शेख हसीना वाजिद, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, बांग्लादेश से खिसक गई है, बांग्लादेश से निकल गई है, बांग्लादेश से उसने दौरे लगा दिए हैं। बाकायदा से जहाज नजर आ रहा है कि फौजी हेलीकॉप्टर में वो बांग्लादेश से भागी है। वहां पर एक कई दिनों से, कई महीनों से अवाम एहतजाज कर रही थी, कोटा सिस्टम के ऊपर एहतजाज कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। कई दफा बांग्लादेशी अवाम ने यह कहा कि हमारे साथ बैठे, मुज़ाकरात करें, बैठकर चीजों को डिस्कस करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन शेख हसीना वाजिद, जिसे हिमायत हासिल थी बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की, बैनुल-अक़वामी इदारे उसके साथ खड़े थे, मोदी की चहेती थी, नरेंद्र मोदी उसके पीछे खड़ा था, भारत की जो फौज है उसके पीछे खड़ी थी, और उन सब ने यह समझा कि शायद इन प्रोटेस्टर्स को कुचल दिया जाएगा। अवाम पर सरेआम स्टेट गोलियां चलाई गई, हजारों की तादाद में लोग गिरफ्तार किए गए। इवन जो खबरें आ रही हैं, 1300 लोगों की मौतें हुई हैं, 1300 लोगों की। एक नौजवान की मैं देख रहा था तस्वीर, 17 साल का नौजवान है, उसे 70 गोलियां मारी गई हैं, उनके सीने छलनी किए गए। लेकिन अवाम नहीं मानी, अवाम बिफर गई। अवाम ने कहा कि जनाब कोटा सिस्टम तक अब बात खत्म नहीं होगी, बल्कि शेख हसीना वाजिद और उसका जो कंट्रोल है, वहां पर जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है, उस कंट्रोल को खत्म होना पड़ेगा। और उसके बाद अभी जो खबरें आ रही हैं, शेख हसीना वाजिद ना सिर्फ भागी है, बल्कि वहां के जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश में अमन वापस लेकर आएंगे। अब जो बांग्लादेश की फौज है, बंगाली फौज, वो अपनी अवाम के पीछे खड़ी हुई है, वो प्रोटेस्टर्स के पीछे खड़ी हुई है, वो बुनियादी हुकूक के पीछे खड़ी हुई है। उन्होंने आइन की पासदारी की है, उन्होंने रियासत को, बांग्लादेश की अवाम को रियासत तस्लीम किया है। लेकिन बहरहाल एक रास्ता दिया शेख हसीना वाजिद को कि वो माजरत के साथ बांग्लादेश से भाग जाएं, और वो वहां से भाग निकली हैं। ये बुनियादी तौर पर मामला ये था कि जो कोटा सिस्टम बांग्लादेश के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1971 के बाद, और ये शेख मुजीब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसके पीछे की सोच ये थी कि 1971 की जंग के अंदर जिन जिन फौजियों ने या लोगों ने हिस्सा लिया है, उन्हें रियासती जो गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियां हैं, 30% उन्हें दिया जाएगा। यानी जो भी सरकारी नौकरियां होंगी, 30% प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने उस जंग के अंदर, उस सारे माहौल के अंदर 1971 में हिस्सा लिया है। लोग ये पूछ रहे थे कि 1971 गुजर गया, 80 गुजर गया, 90 गुजर गया, आप वही मादी का चूरन हमें बेच रहे हैं, आप वही पुराना चूरन हम स्पून फीड कर रहे हैं, आप वही मीडिया के जरिए हमें दिखा रहे हैं। फिर शेख हसीना वाजिद, जो इन्होंने हालिया इंतखाबात जीते हैं, पूरी अपोजिशन को रोन दिया, खत्म कर दिया, जेलों के अंदर डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ताकत के जरिए, गन के जरिए, इदारों के जरिए, खुफिया इदारों के जरिए, पुलिस के जरिए हम अवाम को कंट्रोल कर लेंगे। तो अवाम ने वहां पर निस्तो नाबूद करके रौन दिया है बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली पॉलिटिकल कंट्रोल था उसे। और शेख हसीना वाजिद ना सिर्फ भागी हैं, बल्कि जो वीडियोस आ रही हैं, ये बहुत सारे पैगाम, बल्कि मैं कुछ एक वीडियोस कोशिश करता हूं कि आपको दिखाऊं भी। आफ्टर मोर देन 1300 डेथ्स एंड 20,000 अरेस्ट, 20,000 लोग गिरफ्तार किए गए। बिफोर मिलियंस आर ऑन द स्ट्रीट्स अगेंस्ट द डिक्टेटर शेख हसीना, द पीपल दैट ट्रूली डिजर्व फ्रीडम, और पीपल जो आजादी के लिए खड़े हुए, 20,000 लोग गिरफ्तार, 1300 लोग, बच्चे, मासूम बच्चे, नौजवान मारे गए। लेकिन लोग घरों के अंदर नहीं गए। लोगों ने फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया कि एनफ इज एनफ, हम अपना राइट लेंगे। बांग्लादेश इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। मैं ये सिर्फ आपको कोशिश करता हूं कि ये दिखाऊं भी कि किस तरीके से लोग इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ा अच्छा, एक जबरदस्त माहौल बना हुआ इस मुल्क का। मसला ये है यहाँ पर कि ट्विटर बंद है, और ऐसी वीडियोस बहुत सारी जो आ रही हैं सोशल मीडिया पर, वो चलाना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन जहाज नजर आ रहा है कि जो बाकायदा से जहाज मुल्क से बाहर जा रहा है, फौजी हेलीकॉप्टर है जो कि शेख हसीना वाजिद को दिया गया है, और वो वहां से भागकर फौरी तौर पर चली गई हैं जनाब इंडिया के अंदर चली गई हैं। अब जो शेख मुजीब का जो मुजस्मा था, उस मुजस्मे के ऊपर अवाम चढ़ी हुई है, और हथौड़े लेकर चढ़ी हुई है, सोटे लेकर चढ़ी हुई है, माल तोड़ लेकर चढ़ी हुई है, और उसे तोड़ रही है, और उस मुजस्मे को तोड़ रही है, उसका सर फोड़ रही है, उसकी आंखें निकाल रही है। और शेख हसीना वाजिद की जो अपनी रिहायशगाह थी, उस रिहायशगाह की ईंटें अवाम ने उखाड़ ली हैं, ईंटें उखाड़ ली हैं, धज्जियां उड़ा दी हैं, बिल्कुल उसके पिलर्स अवाम ने गिरा दिए हैं, और कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो कह रहा है कि अबूरी हुकूमत के लिए बातचीत जारी है, एक इंटरम सेटअप हम बांग्लादेश के अंदर लेकर आएंगे, जो इन प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करेगा, एहतजाज करेगा, मुल्क के अंदर हम अमन कायम करेंगे
اور اس کے بعد چیزیں ایک سویلین حکومت، ایک ایسی سویلین حکومت جسے عوام ووٹ دے کر لائے گی، جسے عوام خود اپنے مرضی سے لے کر آئے گی، اسے ہم نے وہاں پر حکومت دینی ہے۔ اور اس خبر نے ظاہر ہے گلوبلی ایک میسو ماحول بنا دیا ہے۔ بنگلہ دیش erupts in celebration and reports that Sheikh Hasina has fled the country. Fast moving events, army to be live soon. army اس وقت لائیو ہے اور یہ فاسٹ ایونٹس ہیں جو کہ اس وقت ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش میں ہزاروں لوگ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہو گئے ہیں اور سرکاری رہائش گاہ کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی ہے۔ اب گزشتہ دن بھی ایسی صورتحال بنی تھی اور سرکاری عمارتوں کے اندر لوگ گھس گئے تھے، اور اس کے بعد شیخ حسینہ گئی ان ساری سرکاری جگہوں پر اور جا کر اس نے مگرمچھ کے آنسو بہائے، بڑا رولا رپا کیا۔ اس نے کہا جناب یہ پروٹیسٹرز نہیں ہیں، احتجاج کرنے والے نہیں ہیں، یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ سڑکوں پر دہشت گردوں مڈائے ہیں، انہیں مار دیں، ان کی بوٹیاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن پھر عوام ڈیسائسو قوت ہوتی ہے، عوام فیصلہ کن قوت ہوتی ہے، اور عوام نے پھر ایسا سیکا لگایا کہ شیخ حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا۔ میں دیکھ رہا تھا بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے جو کہ سمیع ابراہیم صاحب نے کیا ہے، اور سمیع ابراہیم صاحب لکھتے ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ سمیع ابراہیم صاحب لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے تو خبر آ گئی ہے اور وہاں کے وزیر اعظم بھاگ گئی ہیں، سب تیاری کر لیں، یعنی سب کدھر تیاری کر لیں یہ بھی ذہن میں رکھیں، سب تیاری پکڑ لیں اور یاد رکھیں کہ ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دینا، ہرگز بھاگنے نہیں دینا، ہرگز نہیں بھاگنے دینا، یعنی ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دینا۔ شیخ حسینہ واجد بھاگ کر نکل گئی ہے، انڈیا کے اندر اس نے جا کر پناہ لی ہے، انڈیا کے اندر وہ گئی ہے اور ہم نے بھاگنے نہیں دینا۔ اب پاکستانی جو فارن آفس ہے اس نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے، شہباز شریف صاحب بھی اس وقت پاکستان کے ٹیلی ویژن پر آ گئے ہیں اور یہ میرے خیال میں جو آج ان کے اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے 5 اگست کے حوالے سے خطاب کر رہے ہوں گے۔ کشمیر کا جس طریقے سے استحصال کیا گیا ہے، یوم سیاہ ہے کشمیر کے حوالے سے، بھارت نے جس طرح سے آرٹیکل 370 ابروگیٹ کیا تھا اس کے حوالے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بٹ دنیا کی جو خبر ہے، گلوبلی جو ایمفیسس ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش کے عوام کے ریئیکشن کے اوپر ہے، بنگلہ دیش کے عوام کے غصے کے اوپر ہے، بنگلہ دیش کے عوام کے اس اینگر کے اوپر ہے، اور اس بنیادی رائٹس کے اوپر ہے، ڈیموکریسی کے لیے ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو احتجاج ہوا ہے وہ سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے دیکھنے، سننے اور سوچنے کے لیے کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپوزیشن کو رون دیتے ہیں، اپوزیشن کو دیوار میں چن لیتے ہیں، مقبول ترین لیڈروں کو جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر عوام ایک پوائنٹ آتا ہے کہ بوائل ہو جاتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے، پھر عوام خود کنٹرول کرتی ہے۔ اب یہ جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے یہ لیڈر لیس کلاس ہے، یہ لیڈر لیس کلاس ہے۔ پھر عوام جب باہر نکلتی ہے تو اب بدترین ظلم کر دیں، 1300 بندے ہم نے مار دیے، 20,000 لوگ آپ نے گرفتار کر دیے، لیکن پھر آخر انہوں نے گردن سے دبوچ کر شیخ حسینہ واجد کو نہ صرف بھگایا ہے بلکہ اس کے والد کو، جسے بہت یعنی ایک قائد اعظم جیسی حیثیت اس کے بنگلہ دیش کے اندر تھی، اس نے بنگالیوں کو آزاد کروایا، جس کا ظاہر بہت سارے ایک سٹیک ہے بنگلہ دیش کے اندر، ایک شخصیت ہے جسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ اس بندے سے شروع ہوتی ہے، اس بندے کے مجسموں کو بھی سیکا لگوا گئی ہیں حسینہ واجد۔ کنٹرول، طاقت، بدماشی، زوم وہ نکل کر باہر آیا ہے، اور اس وقت مجسمے توڑے جا رہے ہیں شیخ مجیب کے، حسینہ واجد کے، بالکل تہس نہس کر کے عوام نے رکھا ہے۔ سیلیبریشن جاری ہیں، اٹس اے ہیپننگ سٹوری، ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے۔ اللہ حافظ۔